Unboxing paketku STB Paragon. Pengirimnya ini, pengirimnya Madena. Apa ini? Mahadena, Jakarta, DKI. Ini foto. Foto. Ben, mana? Dong, kayak wajah tumas plastik. Bau bentar TV nih. Bukan ketok gambarnya. Oh, kebenaran ini kita. Tapi gini ketok kan ini. Ketok. Vin, ada nih kok. Sampai jerit-jerit kok ngono ku lho. Ngarai adek apa jenenge Purian. Inggi. Balekno duwike. Pun biasae dulinan. Wis gak tek ngenang-ngene, sik ayo dulinan ae. Nggih sik. Oke. Paragon. Vin. Cukup nang nama deh. Kok mati? Oke. Bau bentar ya. Loh, cuma cepet tok. Cukup nyambung mana? Kak kabel. Lu mati mana? Saya mati. Loh, murup. Mati, murup. Oh, gak bisa nih. Loh, hidup sesaat mati lagi. Iki bisa kayak ngono. Lu mau tak mati. Udah mati. Paten. Pun langsung ah. Paten.